Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk bab yang ke-6, iaitu internal force in structure members. Okay, so what is the learning outcomes daripada bab yang ke-6 ni? The learning outcome of this chapter. So after completing of this subject, the students should be able to first adalah show how to use the method of sections for determining the internal loadings in a member. Okay, second, introduce the concept of normal and shear stress and to use them in the analysis and design of members subject to axial load and direct shear. And thirdly, define normal and shear strain and how they can be determined for various types of problem. Okay, so ini adalah antara learning outcomes from this chapter. Introduction. Okay, first kita akan masuk itu review internal, external force, how to find internal force dan juga sample problems lah. So kita masuk itu external, and internal force. Okay, so external force arise from the contact or gravitation attraction. Okay, so this is from the point and distribute loading and the weight. Okay, so dia ada external dan internal. So kalau external tu force luaran dan internal adalah dalaman. Nanti kita akan tengok macam mana dalam setiap tu. Dulu you all banyak hanya lebih mostly in the external. So sekarang ada internal pula. So internal dia cara dia lagi berbeza lah. So kita akan so daripada force tu dia akan lagi banyak, kita akan keluarkan dari dia lah. Okay, so internal force are force arising to hold bodies together. Internal force. Okay, so internal stress is a form of an internal force. Okay, tengok dekat sini, dia beritahu for exposing material, for exposing internal force. Okay, so adalah kita kena to analyze the stress at a given location in a part. We need to know the force at the particular section. So nanti kita akan tengok daripada soalan tu, kita akan contoh ada satu bar lah, besi, steel lah contoh, and then dia punya internal force tu dia akan terkena ataupun dia akan tertuju pada satu point atau daya tu, pada satu daya, pada satu point lah, dia akan tertumpu pada satu point. Jadi kita terpaksa daripada point yang tu, kita terpaksa pecahkan dia kepada dua bahagian. Contoh satu bentuk rod kan, panjang, so dia ada point A ke B, and then tengah dia O lah. So dia akan terbahagi kepada dua. So force, internal force tu dia akan attack pada point yang tengah tu. Jadi kita terpaksa split together, jadi dua bahagian lah. Satu bahagian yang A, satu AO, dan juga BO. Nanti saya akan tunjuk lah cara macam mana nak solve this problem lah. Okay, so kalau tengok daripada gambar rajah tu, kalau tengok kat sini, dia ada satu bentuk objek. Jadi dia akan ada contoh sectional A/A, B/B, dan C/C. So there is an internal force arising from the 100 pound external force. Okay. So kalau tengok kat sini, dia ada 100 pound external force, and then dekat section tu dia ada bahagian A to A, B to B, C to C. So kita akan orang cakap apa, potong dia punya daya tu, untuk tahu dia punya internal force. Okay, so how to find the internal force. Okay, first adalah determine reaction force. Okay, so untuk find the reaction force, kita kena guna use equilibrium equation yang sebelum ni, yang you all belajar sebelum ni kan, summation of Fy, summation of Fx, dan summation of moment equal to 0. Itu kita panggil sebagai equilibrium equations. Okay, and then section and solve
second equilibrium problem to find internal force. Okay, tu maksudnya yang saya cakap tadi lah, macam tadi A to A, B to B, C to C. So itu kita panggil sebagai section, section of internal force. Okay, in plotting an axial force diagram, tensile force are positive and compressive force are negative. Okay, so kalau in plotting an axial force diagram, tensile force are positive and compressive force are negative. Kalau maksudnya tensile tu dia regangan, tak? Okay, kalau mempatan dia akan jadi negatif, kalau regangan dia akan jadi positif. Okay, so kalau tengok kat sini ada 100 pound. Okay, so contoh kita akan break off dekat bahagian A to A. Okay, kita akan potong kat situ, and then kita akan dapat internal force dia adalah AY ke atas dengan AX. So AY equal to 100 pound, AX equal to 0, dan juga ada moment, itu M mu Z. Okay, so kalau tengok dekat situ dia dah break off dekat bahagian A slash A. Dia tak bahagian atas sekali kan, dia akan ambil dekat bahagian yang kita potong tu, iaitu A slash A. Itu kita panggil sebagai internal force. Seterusnya kita akan masuk iaitu example 1. Okay, example 1. Okay, first dia beritahu determine the internal force at point B and C, sketch its force diagram. Okay, so kalau tengok dekat dalam gambar rajah tu, dia akan ada satu rod, rod C lah. So kalau tengok kat situ ada point A, point B, point C and point D. Okay, so kita sekarang ni kita nak tahu determine the internal force at point B and C. So kalau dekat situ ada point B and C lah, kita nak tahu what is the internal force at that points. Okay, jadi kalau tengok dekat sini dia beritahu jarak dekat point A tu dia ada 5 kN force ni kan. So kita panggil sebagai benda tu compression ke tensile. So dia tarik, so dia adalah tensile force. Okay, B, dia masuk dalam kan, so compression, so 8 kN, C compression juga 4 kN, and D adalah compression juga 7 kN. Okay, jadi dekat jarak antara A ke B adalah 0.1 meter, distance for B to C 0.1 meter also, and C to D also the same, 0.1 meter. Okay, so kita tengok macam mana how to solve it. Okay, this problem. Okay, first adalah you all kena buat, okay, yang saya cakap tadi lah, kita kena break off this section. Kita kena break off this section. Okay, so untuk yang segmen AB, okay, so kalau kita tengok segmen AB, so kita akan break off point A ke B. So B tu kita break off. Okay, kita break off B. Okay, so kita break off B, kita tak ambil lagi point B 8 kN, sebab dia sebelum daripada B. So lepas daripada lebih daripada B baru kita boleh ambil 8 kN. Okay, so untuk segmen AB, okay, kita akan ambil iaitu summation of F, sorry, sepatutnya Fx. Okay, sorry, jawab solution salah. Sepatutnya positive summation of Fs equal to 0. So kalau you all tengok daripada gambar rajah tu, untuk point A tu, okay, 5 kN belah kiri, betul tak? Dia tak pergi belah kanan kan? So ingat yang hukum dia, kalau dia pergi belah kanan, so positif, kalau pergi belah kiri adalah negatif. Okay, so dia untuk 5 kN tu dia akan jadi negatif lah, negatif 5 kN. Okay, so plus dengan ada satu lagi daya iaitu PAB, PAB equal to 0. So kita nak score adalah what is the value of PAB tu lah, iaitu internal force of AB tu. So you akan dapat, okay, daripada formula negatif 5 kN plus PAB equal to 0. So you akan dapat PAB equal to 5
kilonewton. So untuk point C pula, segmen, kita panggil sebagai segmen B to C. Tadi A to B, tadi A to B. Sekarang ni adalah segmen B to C pula, segmen B to C. So dekat sini dia consider apa? So untuk dekat sini dia akan consider sampai C. Tapi C tu kita takkan ambil lah 4 kilonewton. Kita hanya consider sampai dekat B saja. So AB section. So 5 kilonewton. So kat B pula ada 8 kilonewton. Kita consider juga. Sekarang ni untuk yang C, bahagian C, dia akan ada PBC. PBC. Kalau dia C tu ke arah sana kan, so kita akan dapat compression itu PBC lah. PBC, kita nak tahu what is the value of PBC. So dia akan lawan opposite the direction of the C tu. Jadi summation of Fx equal to 0. Sorry, salah juga. So you akan dapat 5 kilonewton. So 8 pergi sana, so plus dengan 8 kilonewton plus dengan PBC. Sebab kita tu consider patutnya minus lah. And then you akan dapat PBC equal to minus 3 kilonewton. For the segment C to D, tadi B to C, sekarang ni C to D. So kita akan buat cara macam tu juga. Summation of summation Fx is equal to 0. So minus 5 kilonewton plus dengan 8 kilonewton plus dengan 4 kilonewton. And then minus PCB lah. And then you akan dapat dia punya NCB adalah minus 7 kilonewton. 7 kilonewton. Jadi selepas daripada tu kena buat satu graf. So kena buat dapat yang nilai segmen AB, segmen BC dengan segmen CD. So you all kena dapatkan dia punya buat satu graf lah. So pressure versus X. Boleh. So X tu adalah nilai panjang dia. Start daripada, so A tu sebagai, kita punya orang cakap sebagai macam initial point lah. Start daripada 0.1. Lepas tu dia akan tambah jadi 0.2 and then jadi 0.3 lah. Jadi dekat sini, kalau tengok kat sini, so you akan buat 0.1, 0.2, 0.3 untuk X. So dapat tadi nilai untuk NAB, so dapat 5 kilonewton. So 5 kilonewton pada 0.1 lah. And then dapat minus 3 kilonewton. So untuk 0.2, and then untuk 0.3 negative 7 kilonewton. So you akan dapat lah graf yang macam yang ni lah. So dapat lah graf pressure lawan X. X tu adalah dia punya jarak dia lah. Sebab dia tahu sketch is force diagram.